अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेकर आई हूँ, एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची की। इतनी प्यारी शफीक उस्तानी देखी है किसी ने? मासूमियत देखी ज़रा इसकी, माशाअल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। कितना अच्छा टीचिंग का अंदाज है। कुर्बान जाऊं ऐसे माँ बाप पर। कितनी अच्छी तरबियत की है उन्होंने अपनी औलाद की। दुआ है कि इस बच्चे को अपने माँ बाप के लिए आंखों को ठंडक बना और इसको अपनी दीन की खिदमत के लिए चुन ले। अल्लाह तबारक ताला इस बच्ची की सेहत और ईमान वाली लंबी जिंदगी दे, आमीन। अब आप लोग भी इस बच्चे की टीचिंग के अंदाज से लुत्फ अंदोज हो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. أيحسب ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في أحسن كبد. في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. ألم نجعل. أيحسب أن لا يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين وهديناه ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب الميمنة. هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. عليهم نار مؤصدة.